शांति 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 इंद्रो नशिते शिरिंद दशरथे से गति तपाउने मानंत दुर्योधने सूर्यो शांत बने धरे सत्यंते ज्ञानी विदुरी भवति भवतं श्री कृष्ण नारायण सर्वै मंगल मंगले शिव सर्वशास्त्रे शरण त्र्यंबके गौरी देवी नारायणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा सेवा शिवदात्री शोधन नमस्ते सदा वसत वैकुंठं सदा दर्शन शेषभो सदा प्राप्ते देवलोके सुखी सदै जीवित सदै सुखी रहनु परोस् मान्य गुण्य भर पर्दा शत्रु सयन्द्र अगपे ऐश्वर्य गति तपाउने मानन्त दुर्योधने शांत बने बलंत अलधरे सतीर्थ कुंती सुते सुज्ञानी विदुरी भगवती भवतं श्री कृष्ण नारायणी सदा वसत वैकुंठं सदा दर्शन केशव सदा प्राप्ते देवलोके सदा देवी सदा सुखी दुर्गा माताले 82 साल कोटीको लाइकन पढ्न पुण्य धेरै आओस् उन्नति बढोस् प्रगति बढोस् रोग शोक नलागोस् धेरै पढेर ठुलो मान्छे बन्नु परोस् देश विदेश हाँक्न सक्ने शक्ति मिलेर आओस् दुर्गाले रक्षा गरून् नानी भन्दा बुबाका कान्छा भन्दाको ऊ हाम्रा चाहिँ भान्जा ऊ बुबाका भान्जाको छोरो ऊ त्यसरी बुझ्नु पर्यो ल ज्ञानी विदुरी भगवती भवतं श्री कृष्ण नारायणी सर्वै मंगल मंगल्यं शिव सर्वत्र साधके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी सदा वसत वैकुंठं सदा दर्शन केशव सदा प्राप्ति देवलोके सदा देवी सदा सुखी पर्ण पुण्य रोग न लागोस् लाई दुर्गा माताले रक्षा गरून् पढ्नु धेरै आओस् दुर्गाले बल मद्दत गरून् सबै कुरा पढ्न आओस्